Parturena parningotan di hananaik ni Tuhan Yesus Kristus, di bagas ni Huria, di HKBP Resort Raja Wali. Dohot topik mamaritahon barita nauli tunasa natinopa. Huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus na marpungun waeng di bagas tabi. Hupasat hami matuhamu horas dame nasian debatama namian di tonga-tonga muna. Horas mana dihamu parahado ni HKBP Resort Raja Walion. Tapatupa parpunguan diari sadarion. Marpungu hita di bagas tabe alani pangotak ni virus corona, pandemi COVID-19 on. Namar ningot dohita diari hananai ni Tuhan Yesus tu banua kicang. Tu siamun ni amana. Manai Tuhan Yesus tu banua gijang lau mangodion hita diadopan ni debata jala parade inganan di hita akan porsea. Ia disi ibana disi donang kana porseai. Nama naik do ibana tu banua gicang. Alai naro ibana muse mangalap akan porseai. Ido nania dehon ni akan porsea sahat tu tikion. Neng bongot mahita tu parsauran nabadia rap dohot debata di pertangyangan perningotan ari hananaik ni Tuhan Yesus sadarion martangyang nahohom mahita di bagasan rohat tabe. Di bagasan las niroha tapasangap magwar ni Tuhan Yesus nang manhaik tu banua gicang. Tapangiar maswaratas yang ganuk bagas tabe. Marede mahita sian buku ende nomor 57 ayat sada saha rodia tulu. Ingotom ma sadarion.
Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Nunga didok jahuba mandok tuhaku, hudul maho di siamukon, pai mahubahen akamusum si dege-degean ni papmu. Maronggoman bangsom rosian lamona di hari parporanganmu, marpahean habadiaon. Songon nabur sian apuan ni ados torang, rodo tuho parangammu akan au poso. Nunga pola marwari jahuba, jaladang tagamon sol-solanna rohana. Sai hodo malin ro di saleleng-lelengna, mangihuton horong ni di Melkisedek. Sai patibul madirim ale di bata, tu atas ni langit hamuliamu, tu sadok tanoon. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus anak nina tibuli, nang manaik tu banua kicang, jala hudul tu siamun ni debata, say suruh matod di parbadia tu rohanami, asa ibana totong mengajari rohanami, lehon tu hami parhaladona burcu tu hatam, pargogoi manasida, asa totong diradoti nasida ulauna, jala asa marsahala nasida mangalo bisu nisi bulisi, asa tung rarat harajaumu di hasyanganon, pai masude musum peak ditoruni pakmu, say pamonang mahami saluhutna, manaluhon dosa, dohot hamatean, marhite-hiteho, ay hodo mangulu, dohot namanggonggomi, rap dohot amai, dohot todi parbadia. Amin. Hudul marwas. Tapuji matuhata marede mahita sian buku ende nomor 100 ayat sada saharodi ayat 2 mardongan olup-olup. Patik ni debata dihita di pertangyangan ari parningotan hana naik ni Tuhan Yesus sadarion. Tarsurat
di surat 2 Timotius bidu 4 ayat 2 sahat rodi ayat 5. Songnom madidok disi tajahama marsori-sorin. Jami tahon hatai hajojokon ditikinaune nang soune picang paingot apoi marhite-hite nasalabas ni roha dohot pamudayon. Aina Roma tikina dang tatahan halak disi podana tikosi. Alai mangihuton isak-isak sandiri ma alapok nasida pangajari na panggeok-geokon pinggol nasida. Taiton nasida ma pinggol nasida sian hasit tongaini. Laho pailekosa tuak katuri-turian. Alai anggoho sandok unang mamabuk roham taon mana jati radoti natama ulaon ni parbarita nauli saat ula tahonamni. Ima sahatna. Martua ma akan atumangihon hatani di bata. Jala nau peopsa. Amin. Tabagima kor punguan ina parari Kamis HKBP Terongan. Mingoluko pake maaf Tuhan si ulahon lomomi sa surga nimi mangarajaya ang iyat boy ulahoni Marar bale Tuhan, gogokon tupesi ulahon namin. Asa unama lisuang partikiaki di portillo. Ay gabi aha na wajang baru Hola nari ko diyahu sa ihon Apego lang do siguro honor Jesus ulusan parholong rohai Pakiyoku ng pikiraku lamang ulahon ni rohang Tuhan asagabe ang marguna aramang walukong Tuhan Pakiyoku ng pikiraku lamang ulahon ni rohang Tuhan asagabe ang marguna para mamulungkot Tuhan. Tapuji ma tuhata maredde mahita sian buku edde nomor 100 hada. Ayat sada sahat rodi ayat tolu. Taite gogo ihutto tuho.
Di bagasan uduk dohot serep ni roha. Marsobba mahita tuadupan ni dibata, laho manopoti dosata, martangiang mahita. Alea manami jala dibata nami na di Banua Gijang, pargogo na sohatudusan, pardinggam basa doho, jala rodi saliling nililing na doa siniroham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami, jala say unang beingot akadusa nami. Ay jot-jot do hami mardusa maradopokko. Jala jot-jot do husungguli hami rimasmu, marhite sian pangalusyon nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, sayunang paingot-ingot pangalasyon nami, unang alang asin ni roham, sayurupi mahami, say pargugoy mahami mamulus na masan waing, virus corona, pandemi COVID-19 siyaon, lehod dihami hatawon, dohot hasatiyaon, manguloy ho, dohot manguloy himbawan ni pamareta nami, lehon dihami las ni roha sian Banua Gijang, mamulus ari-ari ni ngulu nami. Ho ali Tuhan dibata hatuan nami, palua hami, jalase sama dosa nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Bege hamuma baga-baga ni dibata taringot tu hasesaan ni dosa. Songonod do hata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuaw, hamu akan naluja jalan nasorat, hupasonang pehamu. Buat hamu ma augakku tu hamu, guruhuk kamu ma sianau. Ay nalabok doaw jalan naserep maruha. Asa dapotan hasonangan todimuna, ay nalabok do augakku, jalan yang do dohot na hupaporsaton, hasangapon ma didibata na dikicang. Amin. Hudul ma ruas. Tapuji matuhata marede mahita sian bukwede nomor 636 ayat sada sahat rodia tolu. Yesus do Raja Buluni.
Hata ni debata epistel di parningotan ari hana naik di Tuhan Yesus sadarion. Imana tersurat di Heber bidu saplusada ayat sada saha rodi ayat onom. Tajahama marsori-sorin. Alai anggo haporsioni pos niro hadoi dia kasih hirimon. Jala pamotoan natotu taringot tunaso ni ida. Di bagasan nido dapotan panindangion akana tua-tua narobi. Hinorhon ni haporsionodo taatusi. Naung marhite-hite padok ni debata di paujak akahasyangan. Asa sian nasotarida majadi nataridai. Hinorhon ni haporseaon do di pelehon si Abel tu debata. Pelean na dumenggan sian na binoan ni si Kain. Marhite siani do dihatindakon ibana partigor. Ay dihatindakon debatado aka pelean na binoan na. Jala marhite siani marsuara do pe ibana. Atik pe nau mate. Hinorhon ni haporsionido tarhicat si Henok. Gabedang diida hamatean. Jaladang jupang be ibana. Ala nang dihicat di bata, ay adorang so tarhicat di hati kodo ibana, halomuan ni di bata. Alai anggoso marhaporseaon dan tarbaen halomuan, ay halak naman dapoton di bata, ikon ni haporseai, adong di bata, laus ibana do sileon upa tu akan nama jalani ibana. Songonima sahatna. Martuado akan atumangihon hatani di bata. Jala nau peopsa. Amin. Tabegema kor paduan suara Raja Wali.
puji matuhata marede mahita sian buku ede nomor 637b ayat 1, 2, dohot ayat 4. Patibul ma huasoni. Hamu amang dohot hamu inang, naposo bulung dohot remaja. Nunga manaik Tuhan Yesus tu banua gicang, lahu hudul tu siamun ni amana. Ima nasi tuhu ni parsaurata sadarion, namar ningot dohita di ari hana naikna. Taingok ma, dada di tadiko kita somarama. Nasuruon na do pangodiani, lahu mandongan hita ganupari, di panggulmiton ni ngoluta. Di do di Yohanes bidu 14 ayat 16. Jala pangidok kumatu amai, asa dilehot tu hamu sada pangodian na asing, asai mandongani hamu, saleleng ni liling nai. Dang di tadiko Tuhan Yesus hita somarama, alai totong do ibana na mangaramoti jala na mandongani hita. Maul pedalan si bulusotta di portibion, jala maragam hasusaan, dohot parukiron siado patta. Ibana do na pademakoni, saluhutna, asa tarbulu sita, jala monak kita, sahat ro di ujungna. Alanii hamu akadungan saha porsyaon,
Tagogo jala tajugulhon ma martangiang mangido pangurupion ni debata. Songon akan aposo ni debata na parjului. Mian maniak kita di haporsyaon, di huaso, dohot di hagugoon ni debata na paluahon. Atong rabdohot dongata sa haporsyaon di sadok portibyon. Tahatidak ko mahata haporsyotay. Rab mahitamandok. Au porsea di debata Jahuba. Ido ama pargugo na so hatudusan na tumopalangit dohot tano. Au porsea di Jesus Kristus. Anak ni debata Jahuba nasa sadai. Iman na tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabian siyan tondi parbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tuban watoro dung ditanom, na mula mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lauhudul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na suhatudusani. Di sima ibana, pay mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu, dohot na mate. Au porsea ditondi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mula mangulu sogot daging ni halak na mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Hudulma ruas. Tapuji matuhata marede mahita sian buku ede nomor sia pulusia ayat sada dohot ayat tolu. O ulu balang nagugu.
martangiang mahita. Dame ni debatana sumurung sian saluhutna roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Horas ma dihita saluhutna di hamuamang dohot tamuinang songoninang naposo bulung barita nauli barita lasni roha hatani debata dihita di parpunguan sadarion ima parningotan ari hana naik ni Tuhan Yesus tarsurak do di Evangelium ni si Markus biddu 10 ayat 15 saha rodi ayat 20. Markus biddu 10 ayat 15 saha rodi ayat 20 songonon ma didok disi hujahahum ma di tonga-tongatta. Jadi ninna ma maddo nasida laho mahamu tuliat portibion jamitahon hamuma barita nauli tunasa natinoppa na porsea jala tardidi dapotan haluau alai na soporseai hona uhum do jala omma tadda akkana mangihu tuna porsea pabalion nasida do akka sibolis marhite hite goarhu dohot makkatahon hata na imbaru joputon nasida do akka ulok jala nang diinum rasun hamatean dakpola mahua nasida appehon nasida ma tangan na tuakka na marsahid gabe malum ma hilalaonna asa anggo Tuhani dung makkatai ibana doho nasida tarhissat ma tu banua gijang laho huddul tu siamun ni debata alai lahodo anggo nasida majamitahun barita nauli tuganup luat jala diurupi Tuhanima nasida di pahot jamita nasida marhite hite tadda akka namangihuti ima sahakna hujahama di bagasan bahasa Indonesia Markus pasal 16 ayat 15 sampai ayat 20. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Hingga sedemikian pembacaan firman Tuhan.
Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dihamu amang dohot tamu inang nahina holongan di Tuhan Yesus Kristus, marhite-hite turpuhon, turpuk di parningotan ari hananaik di Tuhan Yesus sadarion, adong manang piga si renukonotta, si parsiajarota, ima dalam rangka pemberitaan Injil, memaritahon berita nauli yang adalah tanggung jawab orang-orang percaya. Na perjolo hamamang dohot taminang marhite-hite turpuhod di pabotohon dotu hita, ia ulaun memaritahon berita nauli adalah perintah Tuhan Yesus sendiri. Paretani Tuhan Yesus don, dada paretani padita resot, dada paretani natua-tua, dada paretani pemerintah namanggonggomi hita. Alai memaritahon berita nauli adalah perintah dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Alanido hamamang dohot taminang ala paretani Tuhan Yesus don tukso adonggo nabui beralasan untuk tidak memberitakan Injil. Kerinduan ni debatado hamamang dohot taminang asa sude pangisi ni portibion dapotan haluau, supaya semua manusia dan makhluk yang ada di bumi ini mendapat keselamatan. Jala alanido ubahenna disuruh hita marbarita nauli hamwa manami dohot inanam. Alai ikot taingot hurian itu hatta bahwa manusia itu bebas mengenai kehendaknya. Nomor 8, pemberitaan Injil ini tidak boleh disertai dengan pemaksaan, tidak boleh disertai dengan intimidasi, apalagi ancaman hamwa manami dohot inanami. Alani ulaot tanwain ima mewartakan atau memproklamasikan isedo dalan Tuhaluau, ima Tuhan Yesus Kristus jalanaboi barita honot tay marhite-hite hata nang pabahenatta siganupari. Urian itu hatta hamwa manami dohot inanami. Sudedo jolma manusia na di portibion ikon UBG barita nauli. Alanido hurian itu hatta perintah dan pengutusan ini harus kita laksanakan, harus manusia kerjakan, harus orang-orang percaya lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Songon nahudok nakening, apapun alasan tidak boleh untuk tidak memberitakan Injil. Dang boido honot tay so paditau, so situa au, so evangelis hau, so bibel pro manang diakones. Saya hanya jemaat biasa, orang awam. Hamwa manami dohot inanami, itu bukanlah alasan untuk tidak memberitakan Injil. Hulai salai bahwa pemberitaan Injil adalah perintah Tuhan Yesus sendiri, yang kita kenal dengan amanat agung. Urian itu hatta disada partikian seorang istri mengajak suaminya untuk ke gereja. Kebetulan pada waktu itu adalah pertangyangan persirangan di tahun manang ujung tahun. Urian itu hatta anak 3 hari diajak amat tay satu gereja dangolo jala ditiki diajak ina taipe di ujuk tauni tonggo dangolo amat tai di dok tu ina tai ako malau tu si ay sodapota si pangano sani
habis tiki tusi. Dia menolak ajakan daripada istrinya. Dungi lauma inatai tu gereja, tanga pada dao siap bagas na gerejai. Alanido merdalapat do inatai lau tu gereja. Topet di musim salju do di hati hai, di inganan nasida. Dungi ala di jolo ni alat pemanas do amatai, ya, alat pemanas dijabui, ada kayu bakar. Dungi diida pidong mai, habang mapidong 2 ekor naing masuk tu jabui tu perapiani, alai dang diida pidongi na adong do kaca ditabrak makacai laus debu. Habegiat do tu amatai diida ma ngagedap ngapeak 2 ekor burung. Kemudian itu hatta asiro rohani iamatai marnida pidong na duai sesudah ngalisi tutu di luar alani salju. Dungi dibuka ibana mapitu, dibuka ibana mapitu asa masuk 2 ekor burungi. Alai dangolo masuk. Nang itakup ibana pidong na duai, nang jono ibana amamang do taminang iterhabang do pidong na duai. Dao sian bagasi. Saya dibereng ibana ma siap bagas pidong na duai ngangalias situ tu dungi lau marohana dibuat makeju. Diris-iris mai digeleng-geleng jala dipeakom ma di dalan dari mulai luar sampai tu jabu sampai tu parapiani. Di da pidong na duai mai dungi dituduhi ma sahak ma sahak tu jabu dungi tor ditutup pun amat taima pitui jala di bagasan jabu ima pidong naduai jala selamat dengan liebe. Kemudian itu hatta pas di situasi songoni bakuling ma giring-giring di gereja, giring-giring di gereja tada naing masuk ma pertaniangan ujung tahun. Di begi amat taidoi, di begi amat taido giring-giring wanang loceng di garejai jala pitor uduk ma amat tai bah ngasongo pidongo nau mulu seulu au masuk mate mau HP ninna amat tai dungi mergati baju pahiam amat tai jala lau maibana tu gareja ditinggal homma pidong na duai di bagas jalalau ibana tu gereja nangpe naung terlambat. Hurian itu hatta marhite-hitei naing didokot tu hita bahwa tidak harus pendeta atau majelis atau yang sudah menerima tahbisan untuk memberitakan Injil. Alai sepesiak kita na boy do hita mamaritaho barita na uli sopola ikom marjamita hita sopola iko gudang apilot ta ayat-ayat alai ta baritaho majisus si paluai marhite-hite hata nang pabahenata jala ta mulai maisya tonga-tonga ni bagasta tajak tatugihon ta arahon amatta mananginata yanakota asa ringgas marming. Hurian itu hatta na paduahon marhite-hite turpuhon naing dihatahot tu kita bahwa pemberitaan Injil itu adalah kepada segala makhluk tunasa natinoppa asa dada holat tujolma hamwa manami dohot inanami alai mamaritahun barita nauli tusude natinoppani debata hamwa manami doho ina dak terbatas kepada manusia tetapi kepada seluruh segala makhluk yang diciptakan Tuhan hamwa manami doho inanami dang namar lapata madok hawi boy mabigi dungi marjamita mahita hurian itu hatta manang batui boy mabege dungi marjamita mahita dao molosongoni dohonon na do kita na hurang waras marjamita tuhau manang marjamita tu batu
Urian itu hatta. Alai nanaing dohononna kepada segala makhluk hamu manami dohot inanami. Buado kita menempatkan diri menjadi orang na menjaga kelestarian di lingkungan. Urian itu hatta. Buado kita menjaga kelestarian di lingkungan. Asa sudi natino paibui marolopolop. Hamu manami dohot inanami. Ai sidau do mardok dia denai biarlah laut dan segala isinya memuji Tuhan. Biarlah pohon-pohon di hutan di belantara ikut memuji Tuhan. Namar lapata dui hamu amang dohot taminang bahwa segala ciptaan harus kita ikut sertakan memuji Dewata. Ikut ta persidoho donasida. Lau marsaulihon barita nauli. So dia mai unang dohot tita hamuamang dohot tawenang merusak lingkungan hidup. Unang dohot tita merusak udara dengan polusi udara, merusak air, polusi air hamuamanami dohot inanami. Alai hurian itu hatta marhite-hite pabbahenata marbarita nauli mahita tunasa natinoppa. Napatuluhon hamu manami dohot inanami. Naing dohonon diturpuhot tuhita bahwa pemberitaan Injil itu ada konsekuensinya. Dikatakan dalam nats ini diselamatkan atau dihukum hamu manami dohot inanami. Siapa yang percaya akan diselamatkan dan yang tidak percaya akan dihukum. Ada konsekuensi diselamatkan atau dihukum hamuamanami dohot inanami. Hurian itu hatta hamuamang dohot taminang na hinaholongan di Tuhan Yesus Kristus. Alanido molo marbarita nauli hita hamuamang dohot tamuinang. Molo apala so dibigi. Molo so apala so diaturehot dope hatata. Unang pitor putus asa hita. Unang itor sumur tita hamuamanami dohot inanami. Alai tetap mahita berjuang. Tetap mahita percaya hamuamanami dohot inanami. Nadi tikina hurian itu hatta na begion na doi na adong dong se perubahan di ngolu ni sasahalak. Alanido hurian itu hatta bahwa didok mengikut Yesus itu adalah keputusan kita pribadi lepas pribadi. Mengikut Yesus itu keputusan saya, melakukan kehendaknya keputusan saya. Songonido nang hamu mangihutut Yesus keputusan muna doi mangulahon nahinalomohon di Tuhan Yesus itu adalah keputusan Bapak Ibu serta saudara-saudara. Tugas kita hanya memberitakan ulaota memeritahon barita naulido. Alani ulaota songonda tua-tua ima mangajari menasehati akayanak kota ido taringo tu nadinggan nahinalomohon ni rohani debata hamu manami doho inanami ido ulaota hurian itu hatta didok nakit diturpuhi bahwa nama nangihon dapotan haluaon yang tidak mendengar tidak akan diselamatkan tapi akan dihukum. Hurian itu hatta. Alani unang kala semangat kita, unang sumurut kita memeritahon barita nauli hurian itu hatta. Napaupaton hamuamanami dohot inanami, naing dohonon diturpuhot tuhita, bahwa Tuhan yang mengutus kita di paborhat debata kita, Dia juga yang akan menyertai, memperlengkapi kita. Hurian itu hatta. Di ayat 10 itu sahak di ayat 10 lalu didok songonon hujahama dihita hamuamanami dohot inanami.
jala omma tadda akkana mangihu tuna porsea pabalion nasida do akka sibolis marhite hite goarhu doho makkatahon hata nai baru joputon nasida do akka ulok jalanang diinum rasun hamatean dak pola mahua nasida ape honon nasida matanganna tu akkana marsahid gabe malum ma hilalaonna ninna di Markus 10 ayat 10 saha rodi ayat 10 alui. Aleta ingot hamu manami dohot inanami ia terpuhon sering disalahpahami oleh kebanyakan orang bahwa tanda-tanda itu seakan-akan menjadikan orang-orang percaya memiliki kesaktian, ya, memiliki kesaktian yang tidak akan bisa mati secara fisik. Hurian itu hatta. Jadi dus dui virus corona nuain gudang kau halak nama dok kadang ada ungin ninna. Ngapain kita takut tentang virus corona? Lebih kuat Tuhan Yesus dari situ ninna. Ya. Dala gudang kau nama dok molo apala seolu iba haruar sejabu nahurang go hapor siaum horwa ninna. Hurian itu hatta muamang dohot taminang, padahal tidak demikian. Kalau dikatakan dalam ayat 17 sampai 18 bahwa ada tanda-tanda yang menyertai orang-orang percaya, bukan berarti orang-orang percaya itu menjadi kebal terhadap segala sesuatu. Dia bukan menjadi seperti Superman. Hurian itu hatta. Tohodo Yesus dona gumogo sian saluhuna termasuk sian virus corona COVID-10 sian amasan wae. Alai do Yesus do. Jangan kamu cobai Tuhan Allah. Unang ujuni debatam hurian itu hatta. Molo nak taboto rasun unak ta minum. Molo ta minum game over do hita mangina pasti do. Ngata boto rasun alai taminum hurian itu hatta. Alai margugo do debata hurian itu hatta. Berita sejarah di HKBP do madok bahwa opui elno mensen pernah hendak diracun oleh orang, tetapi dia tidak celaka dang mago hosana alani rasun duniai. Alani aha Tuhan menyertai dia. Alani mulai dok main menjaga jarak, tinggallah di rumah, bekerja di rumah, yang bekerja boleh di rumah, belajar di rumah. Itu adalah bagian daripada kewaspadaan. Mulai kokarejo kita hurian itu hatta tak pakai perlengkapan nani dok dan menjaga penularan virus corona. Hamu manami dohot inanami. Alani hurian itu hatta ibana dona marsuru kita, ibana dona memperlengkapi kita. Molo disuruh debata kita marbarita nauli ingot tamuma bahwa firmannya diletakkan di mulut kita asa taboto ahado sidohonotta hamu manami dohot inanami. Naing ma marhiti hite nani dokna diturpuhon bahwa tanda-tanda ini akan mengikuti orang-orang yang percaya, meneguhkan semangat kita untuk menginjili, meneguhkan iman kita. Molo mengula pehita marbarita nalui ingot ma bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Alani didok Tuhan Yesus di Matius 20 ayat 20 didok tuak kasisian anak tuhitan waeng hurian itu hatta. Ketahuilah aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nga taboto be nagabe tanggung jawab, nagabe ikut ulaota ima marbarita nauli. Marilah kita hamuamang dohot tamuinang hurian itu hatta melibatkan diri kita baik di gereja, baik dalam kehidupan sehari-hari, memberitakan Injil kepada segala makhluk hamu manami dohot inanami. Torop dope akana soporsea, dan ini adalah tanggung jawab kita.
Masih banyak orang-orang yang belum menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Om managabe tanggung jawab ni akka naporseai hamwa manami dohot ginanami. Kita harus memberitakan Yesus yang telah menderita, mati dan bangkit. Ibana do dalan tu haluaon. Ibana do dalan kepada kekekalan hamwa manami dohot inanami. Alani gurian itu hatta, jangan ragu dan jangan takut untuk menjadi alat di tangan Tuhan memberitakan Injil. Dikatakan dalam nats ini, setelah Yesus mengatakan demikian, dungi tarpisat maibana tuban wagijang dan akka sisianai pergilah memberitakan Injil. Lausongonido nang hita hamwa manami dohot inanami. Borhat mahita tungolu si ganupari. Jalata mulai may siya tonga-tonga ni keluarga tabi. Kita harus memberitakan Injil. Berita nauli tu sadok namarhosa. Asa ditikina di harorona padua halihon. Udian itu hatta torop akka naung porsea tu ibana do dalan tu amai ibana do dalan tu hanguluan. Adorakso taujungi jami taon maredde mahita sian bukedde 130 sada ayat sada 5 doh onom moladong bukedde ta jala yakin dua dong di bagas tabi ta buat bema bukedde ta asa dohot tita maredde di bagas tabi bukedde 130 sada ayat sada 5 doh onom buku logu alu pitu. Dehoma batangai kusehonoku ninade batatae eko bornok bahenoku Sai tangihan ale Tuhan pangidoana mio sakap nami mapatulu goma vai portivion dohota sangaponi sai pararat atami. Amin martangiang mahita. Mauliate doho puji-pujian di sobahor rohanami tu holi Tuhan.
ala di luas sodo kami marpu di bagas namibe di parningotan ari hana naik ni Tuhan Yesus Kristus tu banua gijang lau hudul di siamumu. Ali Tuhan hatam nauk kubigi kami di parningotan ari hana naik ni Tuhan Yesus sadarion. Ima ulaun nami tanggung jawab nami ima marbarita nauli. Sude mahami ali Tuhan pakai mangulahuri. Jala lehor di hami hapor siaun. Hodo nama juhami, hodo nama suruh hami. Jala laos hodo ali Tuhan na mangaramoti hami saluhukna. Tuhan debata Jehovah manami pasu-pasu masudi ruas ni huriam di hadabe resort Raja Walion di Raja Wali di Pademangan Raja Wali doh di Terongan. Siang mulai danak sekolah minggu sahak tu lansia jagai nasida di Tuhan debata Jehovah jala pakai mangulu nasida gabe ulam di wabah virus corona COVID-19 wain jagai Tuhan nasida saluhukna ulosi marhite hite tordim parbadiai asa sisi nasa sahid sian ruas di huriami saluhukna akan amar sahid di resort Raja Walion homa Tuhan na mangalehon hamalumon pasu-pasu akkaubat na pinanganna. Songoni mali Tuhan debata Jehovah manami nungatung na lia liling na hami na menjaga jarak na ikut di bagas jalali Tuhan debata Jehovah songoni nang akka perkarejo ala ulaun na li Tuhan na subuhi tinggal hononna homa Tuhan debata Jehovah majagai na sida jalahu pangido kami asa unang liling be nunga ikom mitop wabah virus coronaon jala pos dorohanami Tuhan namar gugu dohani Tuhan mabaini mitop sidung saluhukna songo pabahemu tu tao di Galilea madok sip jala menak ma tawi Tuhan debata Jehovah manami sahat di homa daging nang tordinami pasu-pasu manang akka dokter perawat na gabe nasida di Tuhan di jolo mengadopi penyebaran di virus corona COVID-19 siaon asa sehat-sehat nasida songoni nang akka keluarga na ditinggal hon nasida di bagas ala ni ulaonna pasu-pasu manak pamarenta name di Tuhan debata Jehovah asa mabayad akka kebijakan na mensejahterakan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Ali Tuhan sahak di homa daging dohotot dinami jala lehor dihami pos niroha nama naik doho Tuhan tuban wagijang alai hok dohotot tong mandongani hami saluhuk nama marhite tordim nabadiai pinuji pinasangak maho marhite Yesus Kristus Tuhan martangiak kami tuho. Amin. Amu amang dohot tamu inang nahinaholongan di bagasan kuarni Tuhan Yesus Kristus. Hata ni debata dihita songon ujahan dinanaik papungu peliak kita tersurat do di Pesalmen biddu 50 ayat 14 songonomma di dok disi. Pelehon hamuma tu debata ha mauliateon jala garari ma akka baga-bagami tu nasun tibbul maredde mahita sia bukwede nomor 616 ayat sada saha rodi ayat 2 jala dison mahita papungu peleata.
Huriana hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus jongjong mahita saluhukna. Huriana hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus dunga tolhas tuhita barita nauli nasiat tuhata. Dada sidung tanggung jawabta duk sipul hita patupahon pertangyangan perningotan ari hananaik ni Tuhan Yesus sadarion. Disuruh dohita asa gabe parbarita nauli dingolut taon mamaritahon barita nauli tu saluhut nati noppa. Disondo kami suruh mahami. Tu saluhut nati noppa namar lapata doi dada holat tujol mahape hita marbarita nauli doho do tu akka nati noppa na asing alani hamuak kadongan naing mahita gabe pemerhati di keutuhan nati noppa ni debata parsidohot hita melestarikan alam. Tatangya konma peliata tuadu panidebata martangyang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo harorani saluhut silaon lehon nadinggan dohot nasau libasa na mauliutus. Upasat hami masian nani lehon mitu hami pilen nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparhasya kami pilenon. Pati bulhon harajonmu di tonga-tongani huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite totim. Asalam hutadahami godang ni sileon lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan Yesus Kristus nang manai tu Banua Gijang nahudul di siamun ni debata hasangapon dohot hamuliaw madihoro di saleling ni lilingna namarlas ni roha dohami nuaing ala nang ngonak ko jala dipabakit debatahu gabi raja di atas ni saluhut halo ngangat dosu di dalammu ay di patutoru ho di rim tutoru ni saluhut alai gabi tumibu ho sian sasude jala maruri gowar. Asalopit saluhut ulut nitot lahomar somba tuho jalaganup pamangan marhato poton hodo Tuhan mauliate marohanami tuho ala nang diukapo dalan tu Banua Gijang gabe situan ni malipong na mangodiho kami tu debata say pasu-pasu mahuriam na maringana dope di hasyanganon pai mamarpungo hami tu lapungu say pasaok mabagabagam tu akasuruanmu lehon tu nasida sahara dohot hagogoon sian Banua Gijang asa marmulia guarmu di portibion saya jari maakapar tohonan di huriam asa hombar tu lomoni roham aka aturan pamicangon dohot panugunoguon naniaturhon nasida di huriam say gonggomi jala paretay mahuriam di sadok portibion
Asalam rarat jalam monang huriami. Lehon hapistaran sian banua gijang tua kaidut nami. Tua kapat dita. Guru dohot tua kasih tua. Asalam maraturan huriam di tanoon. Saya pajonjong harajomu di bagasan rohanami. Asa marhiras ni roha hami mangului. Dohot mangihutoko. Pahot marohanami tuho. Asa huat tidakok kami. Mangulu manang mati pehami. Hodo Tuhan nami, say payan mahatam, dohot dame di huriam, asa huingot tami, dada hasyanganon inganan nami, alay di banwa gicang di lambung midong, say ramoti ma namanggung komi hami, dohot raja, dohot suruan na pinabakit na, lehot tunasida hapistaran sian banwa gicang, dohot uduk ni roha, asa dohot nasida mangulay paretam, pasu-pasu masa luhut parpunguan ni halak Kristen. Sayho madongan nasida, jupa marpungu di gereja, di parsikolaan, nang pedi bagas nabe. Salam lokangi siya kami dosa dohot sude na pasoratok kami di hasyanganon. Salam malunguk kami, paimahon harorom, mangalapami, tulabung ni amai. Amin. Aliyama nami na di banwa gicang. Saya pinarbadia maguarmu, saya romah rajaumu, saya sauk malomoni roham di banotongan songonat banua kicang. Lehom matuhami sadaron hanguluan siap hari, se sama dosa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan amartusa tuhami, unak kami togiho tu panguncunan, balua mahami sian pangagung. Mulak mahamu di bagasan dame jalo hamuma pasu-pasu siat Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho jala dipasaorhon madamena tutodim. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tetap sehat, tetap di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Horas.